The definition, purpose, and types of procedure text. Procedure text is a text which explains or instructs how something works or how to do or make something or how to use something in the step or methods with tools. Here are the purpose of the text. A. To explain the steps or methods of how to do something. B. To give instruction or comments on how to do something. C. To give information about how to do something. D. To show the process of how to do something. The types of procedure text are as follows. A. Instruction or operation in manuals. B. Tips. C. Particular activity. D. Training experiment and formulas. D. Direction. E. Arguments. P. Principles. 2. The generic structures of a procedure text. When you learn about procedure text, you also need to build your own procedure text. Here are the generic structures of which you do build your own procedure text. I am on rule. This part on the purpose, on aim, on goal, on the outcome of what you want to do. The I is always found in the titles of the text. Equipment or materials or tools or ingredients. When doing something, you will need tools or ingredients to make it. So, this part always contains the tools or ingredients based on your goal. C. Steps or methods. This part tells you about the process of making something based on your goal. Since it tells about the process, this part should be specific in sequence. 3. The language features of a procedure text. Here are the language features of the procedure text. A. The use of simple present tense. Procedure text deals with information and facts, so it uses simple present tense. Example: there is a writing tool built into the dusty books. B. The use of imperative sentence. It is word or phrase that gives an order or command. Example: collect, use, buy, etc. C. The use of adverbial of time. It is used to explain or provide time and method information. Example: first, second, then, next, hold a second,
D. The use of action verbs. It is used to indicate action. Example: turn over, take over, etc. E. The use of adverbs and prepositions. It is used to add detailed information. Example: in the outdoors, into, in, etc. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan atau menginstruksikan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana melakukan atau bagaimana menggunakan suatu teks tersebut atau metode dengan alat. Berikut ini adalah tujuan dari teks tersebut: untuk menjelaskan langkah-langkah atau metode bagaimana melakukan sesuatu. B. Untuk memberikan instruksi atau perintah yang bagaimana melakukan sesuatu. C. Untuk memberikan informasi tentang cara melakukan sesuatu. D. Untuk menunjukkan proses bagaimana melakukan sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur adalah sebagai berikut. A. Instruksi atau pengoperasian dalam manual. B. Tips. C. Aktivitas khusus. D. Petunjuk arah. E. Agenda. F. Resep. Struktur umum teks prosedur. Saat Anda mempelajari teks prosedur, Anda juga perlu membuat teks prosedur Anda sendiri. Berikut adalah struktur umum untuk membantu Anda dalam membuat teks prosedur Anda sendiri. A. Tujuan. Bagian ini menunjukkan tujuan atau target atau hasil dari apa yang ingin Anda lakukan. Tujuan selalu ditemukan dalam judul teks. B. Peralatan atau bahasa atau alat atau komposisi. Ketika melakukan sesuatu, Anda akan membutuhkan alat atau bahan untuk membuatnya. Jadi, bagian ini selalu berisi alat atau bahan berdasarkan tujuan Anda. C. Langkah-langkah atau metode. Bagian ini memberitahu Anda tentang proses pembuatan sesuatu berdasarkan tujuan Anda. Karena membahas proses, bagian ini harus dijelaskan secara berulang. Ciri kebahasaan teks prosedur berikut. Ini adalah ciri kebahasaan teks prosedur. A. Penggunaan simple present tense. Prosedur membahas informasi dan fakta sehingga menggunakan simple present tense. Contoh, ada alat pembersih yang terpasang di dalam kotak berdebu. B. Penggunaan